Dobrodošli još jedan video na RAM kanalu. Hvala na gledanju. I ako to već niste uradili, onda nemojte zaboraviti da se pretplatite na kanal. Danas ćemo predstaviti jednu zanimljivu i neobičnu stvar koja se koristi uglavnom noću. Ako nešto radimo, a ruke su nam zauzete, a potrebno je svjetlo, onda je to ova stvar, onda je ovo prava stvar koju trebate. Možemo reći alat, ali ovo je nešto što je potrebno prilikom noćnog rada. Sada ću vam pokazati kako funkcioniše. Ovdje imamo dvije lampice i ove utvore za prst.
U opisu ovog predmeta stoji da je vodootporan, da se može koristiti i pod vodom, pa ćemo to sada testirati.